दशकं 19, 4, 5, 6 श्लोकास्. स्तवं जपं तस्त ममी जलान्तरे भवन्त मासे विशिता युतं समाः भवत्सुखास्वाद रसाद मीश्वियान् बभूव कालो ध्रुववन्न शीघ्रता. स्तवं जपं तस्तममी जलान्तरे भवन्तमासे विशितायुतं समाः भवत्सुखास्वादरसादमीश्वियान् बभूव कालो ध्रुववन्न शीघ्रता. तपोभिरेषा मतिमात्र वर्धितैः सयज्ञहिंसा निरतोऽपि पावितः पितापि तेषां गृहयात नारद प्रदर्शितात्मा भवदात्मा तां ययौ. तपोभिरेषा मतिमात्रवर्धितैः सयज्ञहिंसा निरतोऽपि पावितः पितापि तेषां गृहयात नारद प्रदर्शितात्मा भवदात्मतां ययौ. कृपाबलेनैव पुरः ततहिद्रे पुरः प्रचेतसां प्रकाशमागाः पतगेन्द्र वाहनः विराजि चक्रादि वरायुधांशुभिः ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅರ್ಕವತ್ತು ಬದಲು ವರಾಯುಧಾಂಶುಭಿः ಭುಜಾಭಿರಷ್ಟಾಭಿರುದಂ ಚಿತದ್ಯುತಿः. कृपाबलेनैव पुरः प्रचेतसां प्रकाशमागाः पतगेन्द्रवाहनः विराजिचक्रादिवरायुधांशुभिः भुजाभिरष्टाभिरुदं चितद्युतिः. स्तवं जपं तस्तममी जलान्तरे भवन्तमासे विशितायुतं समाः भवत्सुखास्वादरसादमीश्वियान् बभूव कालो ध्रुववन्न शीघ्रता. तपोभिरेषा मतिमात्रवर्धितैः सयज्ञहिंसा निरतोऽपि पावितः पितापि तेषां गृहयात नारद प्रदर्शितात्मा भवदात्मतां ययौ. कृपाबलेनैव पुरः प्रचेतसां प्रकाशमागाः पतगेन्द्रवाहनः विराजिचक्रादिवरायुधांशुभिः भुजाभिरष्टाभिरुदं चितद्युतिः.